Ay, project mo kayo. Lighthouse. Dito po makita na kami. Number 3. Paso number 5. For 3. Pinasa ako yung window nga na. Paso number 5. Ayan, first quarter po tayo ngayon. 0-0 ang score. Okay, lamang sila ng 2 points. First point. Wala ng Lighthouse. Number 3. Paso number 27. Forward. Susubar. Wala. Nakawali. Nawali number 5. Ang laki. Number 5. 2 points pong score. Sila ang Redeemer. Pupogoy. Number 3. Nagbababa ng bola. Number 3. Number 3. Wala. Nawali number 17. Ibang kayo. Nagawin sa number 37. Paso number 3. Number 3. Counter. Pogoy. Pass to Pogoy. Pogoy ulit. 13. Wendell Aquino. Number 5. Number 5. 4-3. Tinatawag na yung wala. Nakawin sa mga. Pogoy. Pogoy ulit. Wala. Nakawin Pogoy. Pogoy. Poste sa mga. Nakakawan. Goal to number 3. Wala. Nakawin goal na yung number 5. Nakawin Pogoy. Pogoy nakawin na. Semua pas to Pogoy. Pogoy. Amsa talent kay Pogoy. Pogoy. Wala. Yan ang score po ay 5-0. Redeemer in favor. Number 3. Jersey number 3. Pass to jersey number 1. Pull up. Wala na Pogoy. Pogoy. Pass to Sumook. Butata ang inabot. Pass to Pogoy. Nawani ulit. Pass to number 3. Easy 2 points. 5-2 Pass pong to score. Pogoy. 5-2. Pogoy. Iwan. Nawani. Pogoy. 10. Shot clock to shoot. 8. 3. Nagbababa ng bola. Jersey number 3. Pass to jersey number 5. Pass to Wemba. Pass to jersey number 5. Butata. Pogoy bumomba. Pass to Mendoza. Foul. Full stop. To Pogoy. Pass to Mendoza. Pass to Pogoy. 15. Shot lock to shoot. Pass to Rosaroso. Wala. Doon si Pogoy. Bumuelo. Lumipad na si Pogoy. Sablay ang first throw. Asok ang second throw. Number 12. Paso number 18. Jersey number 18. Paso jersey number 12. Tingnan na pagkalayo-layo. Nakani Pogoy. 15. Shot lock to shoot. Pogoy nakamusot. Taliod by Mendoza. Wala. Mendoza. Pass to Pogoy. Easy 2 points. So, jersey number 18. Pass to jersey number 12. Pass to sa gilid. Di ko na nakita. Tumurong 3. Wala. Nakuha ni. 13. Foul. Number 4. Mendoza. Pogoy. Nakagawan. Pogoy. Wala. Nakuha ni Pogoy.
Nakuha ni Mendoza. Wala. Nakuha ni Mendoza. To Rosa Rosa. Rosa Rosa! Tumugoy! Mendoza. Shot clock to shoot. Tumugoy! Wala! Nakuha ni number 29. Jersey number 18, 50, shot clock to shoot. Jersey number 18, pass to Sagilid. Pogoy, pass to Mendoza for 3. To win, wala. Nakuha ni Pogoy, easy 2 point. Number 29. Pass to number 23, 10, shot clock to shoot. 8, 7. Pass to Sagilid for 3. Wala, nakuha ni Mendoza. Pass to number... Pass to Mendoza. Pogoy, sulap. Wala, nakuha ni Pogoy. Laki mo. Pogoy, bumaba. Pogoy, wala. Nakuha ni. Pass break na. Pressure ko, number 29. Pasok. Thank you, Lord. Rohan, lighthouse. 99. Pogoy. Good job, Rohan. Pogoy. To Pogoy. Pogoy for 3. Tumirang 3. Wala. Pogoy. Pasto sa ilalim. Mendoza. Pasto Pogoy. Wala. Lagi. Wala pa rin. Ipinasa ulit kay number 3. Yan kay number 3, Pasko. 3. Wala. Tangka dito, number 1. Focus, Madrasa. Ako yung lumilipag na. Ay, no, wala. Bate.
Iba talaga pag nandiyan ang inspirasyon. Ayan na! Ibinasa. Dinalit ko rin kay Bogoy. Bogoy, pinapot. Wala! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Wala! Ayan na! Ayan na! Ay! Sayang! Napakaganda! Ay! Sibon! Ayan na! Kaya sinabi! Kaya sinabi! Ay! Wala! Patay ang Rodriguez! Take away! Wala! Sumasayak siya! Ang tangkat! May kinasa! Iyo, taray ko po. Iyo. Ay! Masabay pala yun! Sige, sama pa doon ako. Libay! Wala! Ito. Pogoy, tinasa Chelsea number 1. Wala! Ayan na, nakaharap na pabalahan. Ngunit wala sa wala! Easy lang, easy. Three points yan, 3 points. Number 17, Jason number 23, Pogoy, maliit pero sumaka na. Number 17, pinasa. Ipinalik ulit ni Jason number 3, Jason number 3, pass to by Jason number 1. Nice one. Wala, patay ang Javier. 17, pinasa. Ang ganda ng pasa ni Jason number 10, tumira na ito. Wala, sayang. Score mo na sana, Mulungay, hindi na sana. Ayun, paalala ko. Ayun na, pinasa, napakaganda. Wow! First personal foul, second free ball. Wala ang mga mata. Ayun na, tumira na 3! Wala! Oy! Take your piso, grabe. Thank you. Kami na 3. Jersey number 1. Dagal na bola. Jersey number 1. Naghahanap ng papasahan. Naghahanap ng papasahan. Dinalit. Pinasa. Jersey number 1. Pangit ko dinalagpas. Wala! 20 na ako ng bola. Jersey number 3. Oh! Tumila. Masuway. Wala. Good. Ayan na. Nagkakawa ka lang. Pinasaan na si! Kaso ng sabay! Nakuha! Wala pa! Nakuha! Ayan na! Ayan na. Foul! Yan, agaw bola, agaw. Ayun. Nice, AM. Good. Nice goal! Habol, lighthouse, habol. Yes,
kailangan talaga lalo malalayo, tansa. Hindi kaya nga kung running time lahat, no? Hindi po, Para sa fourth pare-parehas. quarter lang tayo magano kasi dun sa fourth quarter. Pangalawang gusto rin Doon number tayo may 3. pagkasa makabol ng team. Oo. Sa fourth quarter. Pero hindi, Oh, sige. hindi pastor may service pa eh. Tapos Okay, nakita kami yung okay. Sige, sige. Pangatlong gusto ng basket na gawin. Number 17 to Goy. Yun lamang na tayo ng referee. Who's calling? Number 1. Posing with number 1. Now wall. Tapak yan. Defense number 3. Puts it up. No good. Wemby binigay sa ilan. Napakaganda drop pass. Mapay ka pa. Binigay sa gilid din lamang. Sa ilalim. Wemby. Nice one. Good job. Pogoy with a basket. Number 17 sa gilid with a wing shot. Mendoza no good. Rebound lead. Pogoy pa rin. Mendoza. Sumabay ka huli yan. Number 1 with a rebound. Grabe naman yan. Takbo na. Ayan na po. Center Juicy Hotdog number Bingo. 27. Masamang tao. Happy viewing po kay Brother Lawrence Ronaldo. Brun, may hawak ng bola. Number 1. Grabe yung dribbling skills. Oy, binigay kay Mincy. Mincy tara sa gilid. Three po. Meron ng 3. Nugget. Ayang stana ang mabig po sa oma. Number 4, Pogoy. Nugget. Yun lamang ang inabot ang bola ng data. Pogoy. Pogoy again. Potsira. Ayan na po. Brun. Ayun na. Binangga ni Magellan na. Again, Lighthouse losing the ball. Number 3 sa gitna. Napakaganda bigay kay Pukoy. Nakula po. Tumapok ulit. Ayun lamang. Ayun lamang. Abol, 3 points, Lord. Isyan, 3 points. Number 3 sa gitna. Binigay kay Wemby. Yun lamang. Kulang sa star marketing. Inilagay kay Pukoy. Wala ng bola. Number 8. Oy, napakagandang balong naman. Ayun na po si Young Stana. Grabe naman ako. Nakagumamang ikot-ikot. Yun lamang ang bingo nito. Oy, wala. Another one. Blocking shot. Hindi nang sablyan. 7 seconds. Time remaining. 5 seconds. For the last shot, number 3. Yun lamang kumeke sa gilid. Number 24. Okay. Alright. Back to the ball game. Number 23. May tara ng bola. Depensa ni Kulot. Binigyan si Kulot. Pero mananatili pa rin kay Boy. Pogoy for 3. Number 27. Huli ka Kulot. Grabe yung depensa na napakita. Jers number 5 for 3. Nugget 3.5. Ito yung mga batang natutulog pang tanghali. Number 18. Yung naman ang kita. Pugoy. Uy. Sumuti ka pa. Ayan ang pinag-spin move sa Pugoy. Grabe naman talaga. Yun naman. Dumikit sa pantrap ng taga. Number 3. Basket. Pugoy. Uy. Grabe. Number 20. Uy. Nice one. Number 27. Number 27. Sumabay ka pala kayo sa area. Yung lamang lumabas pa. Sigurado number 20. Ilagay sa ilalim na pagandang break. Iwan ba ito sumabay ka pa? Uy. Yun lamang. Uy. Malakas mga pulso. Alam mo number 2. Uy. Balik. What a fake. Tinamaan sa mukha. Uy. Yung face card number 6. Nagagad ko goal. Pugoy for 3. Nugget. Already. Wembing kinulan sa star marketing number 27. Uy, ano yun? Parang Pogoy again for 3. Yun lamang hindi araw. Rebound. Yun lang. Agaw, bola, agaw. Mendoza, Pogoy again number 23. Kitang-kita yan. Baba ka agad, baba. Number 3. 4-3. Nugget. Buti na lang. Once again, no good. Basket number 5, Pogoy again. Pogoy, 10 to shoot. Nice one. Nakakawan, uy. Number 20 is Cameron. Lamang, masama talaga ang kaliwa. Yung basket. Number 3. Number 12. Sa ilalim, yun lamang masyado malakas, pero manatili pa sa niyang bola. Ayun po,
no good. Ibon by number 5. Uy, grabe naman yung bump. Sayang, medyo pati. Pansit Canton shot. Buwasan lang natin. Habol sa bola, habol. Yan, good, good. Yan. Ay, ano, magaling na makabakit na kaya. Jersey number 3. Muntik. Screen. Si Puy, number 27, sa gitna. This one. Nakagaw na number 4. Huli ka. Sumabay ka ba? Number 24. Two shots. Balik sa gilid. Number 1, pumukol ng 3. Yun lamang. Number 27. Number 1 again. And again, inate siya na ang pan. Number 4. Balik sa gilid. Number 27. Long 2 shot again. Number 4. Grabe, gusto nung balik. Jersey number 27 na atake sa mga pugoy. Grabe. Pero bakit parang sa akin, hirap na hirap ka. Habol, habol. Number 27 to number 1. Yun lamang. Patay ang matiki. Naku, sayang. Yes. Kabale, sir. Binigyan number 27. Kabale, sir. Jersey number 27. May tala ng bola. Ibibigay sa gilid ang ating MVP. Agaw bola, kaya pa yan. May magagawa pa yan. Nice one. Meron 3. Mapapagyan. Final. Still number 5. Baba. Okay po. Nagawa na po yung aming import. Nice one. Kaya pa yan, 20 na lang oh. Kanina, 30 yan. Yun lamang, napaganda na iyang na ang mabig boss. Yun lamang ang rupan. Sabay ka kayo ulit. Sabay ka rin, di ba? Mendoza ako? Yes, Lord! Hindi na kaya yan. Jersey number 3, binigay sa gilid number 5. To number 24. Wemby. Pinaling ulit. Uy, isa pa daw siya sa gilid. Uy, nakaliwa kasi yung dyan. Masama. Okay, tingnan natin ang makakikot ang bola. Pugoy, nanahiya. Binigay kay Pugoy. Pugoy for 3. Number 5, minute siya na. Another one. Uy, parang nagulat siya sa mangyayari. Pugoy. Nagaan. Meres. Bantay, agaw bola. Titos na. Grabe talaga yung depensa ng mga Pugoy. Number 3. Uy! Yes! Asa? Kaya pa yan, pwedeng bawasan. Nothing is impossible. Kaya. Puso. Nice one. Sabi sa'yo. Pugoy again. Ayan na. Kakain na number 3. Kaya pa yan, next game. Number 27, Pugoy. Ito, Pugoy. Nahuli naman ang Pugoy. Pugoy. Number 1. Ibinigay na. Uy. Sayang. Pugoy with a long breeze. 7 carry, no good. Rebounder. Sabi mo, magdadalang pa yun. Yeah. Wala naman. Mag-hold yan 5 seconds. Yan, ang score po ay 72-52. Nalo ang Berea. Congratulations po sa bawat isa. Thank you, Lord. Samayan po tayo.